des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Émission Nos amis du purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur. Présenté par Nathalie Bouelassa. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Chers frères et sœurs, fidèles auditeurs de Radio Maria, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver ce vendredi, le premier vendredi du mois d'octobre, pour notre émission Nos amis du purgatoire. Nous savons tous que le mois d'octobre est dédié à la Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. C'est pourquoi ce soir, je vous propose comme thème Marie, Mère de l'Espérance en purgatoire. Au microphone, vous avez Nathalie Bouelassa qui vous présente l'émission Nos amis du purgatoire et à la réalisation, notre frère Ghislain Egouya. Marie, Mère de l'Espérance en purgatoire. La parole de Dieu se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 26. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Marie est signe d'espérance pour tous les hommes. Mais peut-elle toucher aussi les âmes en purgatoire? L'Église croit que Marie est mère de tous les hommes. De son côté, la tradition atteste que Marie est présente auprès des âmes du purgatoire. Baya ya luzolo bubi na émission abeto Nos amis du purgatoire betke zonzi la diambu ya Marie. Yiki Marie lenda kusala samna bilunzi ya bampangi ya beto yina mebika luzingu ya ntoto yaye. Na nzinga ya nzambi yina mume kusola baka na kuzonzila beto mambu yina lutaka na ntangu na Jésus vandaka na zulu ya kusu avant nkufwa yina nzonzaka na mama ya yandi kento yayi ni mwana yange yanme kuzonza na kilandi ya yandi Jean yayi ni mama yange ina ntangu yina beto nyonso kaka janvier kumaka bana ya Marie. Nabayina mezaba yandi, nabayina mezaba yandi ve, nabayina ke njimaka yandi, nabayina ke mangaka yandi. Beto nyonso en tant qu'être humain, c'est-à-dire créature de Dieu, nous sommes fils et filles de Marie. Marie, signe d'espérance pour tous les hommes. Marie est signe d'espérance et de consolation pour tous les fidèles. Confère Lumen Gentium numéro 68. En purgatoire, l'espérance prend toute sa dimension. Quand nous serons dans la vie éternelle, seule la vertu de charité demeurera, affirme saint Paul. Les deux autres vertus théologales liées à notre humanité, c'est-à-dire la foi et l'espérance, auront disparu. Mais au purgatoire, la vertu motrice reste l'espérance. Les âmes participent déjà à la vie de Dieu, mais elles ne peuvent pas le voir parce qu'elles n'en sont pas capables. Elles ont encore besoin de purification. Marie, signe d'espérance pour tous les hommes. Beto nyonso kebana ya Nzambi. Beto nyonso na manima ya Marie. Yina ke nzonzi ya beto betke na kuvingila
yina nzambi mekubumbila mosi na mosi ya betu. Marie, signe d'espérance, ni yandi mutuke ukulaka bantu nyonso. Bayina ketete moyo na bayina mekufwa. Wap mutindu Bethlehem zonzati bilunzi ya purgatoire que consolé par Marie. Si bilunzi ya purgatoire, bilunzi ya bampangi me big betu. Betke nzima tiba umpeke bana ya Marie. Ça veut dire que Marie mpe ke kindisa kabawu na kati ya bampasi na bake na kubwa bana. L'espérance ni kunjima yina betke na kutala TTV. E bilunzi ya purgatoire na kati ya bampasi ya bawu bameza bati bidilu mpasi ke kuna. Kasi espérance ke na kuvanda toujours na kati ya bawu bameza bati kilumbu ke kuisa mpasi ya bawu ke manisa. E bake na kiminuti na misambu ya mama Marie bampasi ya bawu ke diminue bampasi ya bawu ke manisa. Yina ni espérance mbake zonzilaka beto na boloko ya purgatoire. Mpasi kele bidilu kele kasi bake na kuzimba na veti luzolo ya nzambi kele na katikati ya bawu. Na yina bake bokilaka les vertus théologales, l'église ke na kuzonzila beto la charité, la foi et l'espérance. Yina ni ba mambo tatu yina l'église ke na kulomba na beto na kusadila na luzingu ya beto ya bu chrétien. Betu fana kuvanda na luzolo na bampangi. Betu fana kuvanda na kiminu. Betu fana kuvanda na luvivu lulu. L'espérance. Espérer. Donc la charité, la foi et l'espérance. Les trois vertus théologales yina l'église ke na kulomba na beto. Ni na betu fana kusadila awa betu ketete moyo. Kasi na manima ya lufwa. La foi et l'espérance que vanda diakave qui maina ke bikana ni la charité ni l'espérance yina ke continuer. Les deux autres vertus théologales liées à notre humanité, c'est-à-dire la foi et l'espérance, auront disparu. Qui make bikana ni vertu ya charité. Yina ke na ku continuer. Betmeza bati luzolo yina ke na beto na bampangi awa yake manisaka ve nantangu ya lufwa. L'amour reste, la charité reste. C'est la foi et l'espérance qui disparaissent après la mort. Mais luzolo ke continue na bampangi na mebika luzingu ya ntoto yai. Et luzolo yango ke se manifester à travers nyonso ina betke sala sam naku vuki sabapangi na boloko basi sabapangi na boloko ina. Ni yawi na betu fana kuzimba naka ba uve. Bilunzi ya purgatoire kena nsatu ya kutala nzambi kasi balenda kutala yandi ve samchintangu na bunu ya lunga. Bake na muswave, bake tete na nsatu ya kusukuka. Kusukula mvindu nyonso yina ba yobilaka na masumu yina ba me kusala awa na mtoto. Na manima ya nzimbu ya ibetkezaba ku continuer émission ya beto. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs.
Fidèles auditeurs, nous revenons à notre émission Nos amis du purgatoire et ce soir nous parlons de Marie, mère de l'espérance en purgatoire. L'Église croit que Marie est mère de tous les hommes. L'Église affirme la maternité universelle de Marie. Donc, toutes les âmes, sauvées ou non, sont réellement ses enfants. L'Église que nakuzonza na betoti Marie ke le mama ya bantu nyonso yina nzambi yidikaka. Bantu nyonso awa na ntoto kele bana ya Marie. Que bete ndima yandi comme mama ya beto ou beto ndima ve beto nyonso ke bana ya mama Marie. Ni yawu yina bilunzi yina mekuvuka mekota na paradis. Naba yina ketete awa na ntoto. Naba yina ke na boloko ya purgatoire. Bawu nyonso kele bana ya mama Marie. Et l'Église nous dit encore que Marie est présente auprès des âmes du purgatoire. La tradition montre que Marie vient au purgatoire. Purgatoire, quel est vekisika? Ya quel état ya purification ya kilunzi. Étape ya purification. Tangu yina kilunzi fwana kulutisa samna kufuta bamfuka ya masumo ya yandi. Et dans le purgatoire, il y a la notion de souffrance, de peine, de réparation. Mais Marie, qui n'a kwenda na purgatoire, samo na kufuta. Yann qui n'a kwenda kukindisa bilunzi ya babana ya yandi ni na kutala mpasi na purgatoire. Purgatoire keve kisika nbalenzonti yakele awa yake kwaku. Samchi purgatoire yake mutindu yina ngeke na kufuta bamfuka ya masumu yange. Ni ya wina na ba livre ya bazam du purgatoire bitke tanga kati yike na bayina kelutisaka mwantangu ya purgatoire ya bawu awa na ntoto na bampasi yina bake njimaka na ntima ya luzolo bake na kunyonga ve na mpasi bake na kubwabana na luzingu ya bawu kasi bake na kundima yawu mutindu dikabu yina nzambi metula na luzingu ya bawu samu bakukula na nzila ina bake na kudiata na kukwenda na nzambi samu na sanctification ya yandi kilunzi lenda kundima mpasi ina nzambi ke na tula na luzingu ya yana awa na ntoto. Sam chintangu mingi betke nyungaka. Sam na iki mpasi yai. Yiki musalaka. Sam na iki munu. Nantangu ina ngeke na kunyonga. Sam na kimbevu yange. Ngeke na kubuela diaka mpasi ya kulutila. Yina ngeke futa na purgatoire. Kasi kanangeme kunjiba mpasi ina. Yake mpasi. Mekana kilunzi kisantu me kutuadi sange. Ngeme kunjima mpasina yake vanda moyen ya purification ya kilunzi yange na yimbi nange kusalaka yake mutindu réparation ni kuna l'église que zonzaka na beto tiba mpasi bas épreuve bimbevo yake ba moyen ya sanctification sam na bilunzi ya beto mais betke zabaka ve betke lutisaka ntangu mingi na kunyonga alors que kanabet me kunjima croix yango na ntima mosi betke zaba kunata yao yake vanda diaka kilo mingi ve samti betke na kundima yao betke na kunangu na yao mais kanabet me kunjima ve betke traîner yao na manima ya beto e yake vanda mpasi mingi ni kuna baka na kuzonza ti Marie ke kwendaka kusadisa bilunzi ya purgatoire kukindi sabao e na ba témoignage mingi bet metanga ti na ntangu na Marie ke vandaka na bilunzi ya purgatoire mpasi ya bao ke diminuer ke bake talaka diaka mpasi ya mingi ve bake na kilengi kana Marie me kwenda sika ina bake na kufuta bamfuka ya masumu ya bao et l'église que zonzaka na betoti mutindu ya kufuta bamfuka ina na kusala purgatoire yake ba façon mingi ngelenda
souvent kufuta sika ina nge vandi sumuka sika ina nge vandi sala masumu ni sika ina nzambi ke filisa nge na kwen ku réparer et ya kempe torture ya nene samna kilunzi. Donc sika ina nge sumukaka sika ina nzambi ke filisa nge na kusala purgatoire yange sinon yakeve kisika ina bake regrouper bazame ti awa ni boloko ya purgatoire. Et ba ina ke na meso ke talaka bake talaka mpe bilunzi ya purgatoire na katikati ya beto na bazandu na nzila sika ni sika ngeke kwenda même na kati ya inzo ya nzambi bake kuna nzambi len filisa mpe kilunzi na kusala purgatoire ya na kati ya inzo ya nzambi nge vandi respecter ve saint sacrement exposé nzambi len pese nge punition nge kwenda sala adoration donc nge ke kuna pendant qu'on expose le Saint-Sacrement. Et c'est une torture. Ni kuna ngeke na kuzabati nge manke ke buzitu na Saint-Sacrement. Ba yinke fulusa makelele pendant que le Saint-Sacrement est exposé. Bete zimba naveti yake manque de respect pour le Seigneur. Ba yinke sala makelele na kati ya pendant la messe. Le messe na kuluta bete na kufulus makelele ba causerie. C'est un manque de respect pour le Christ. Na manima ya lufu ya nzambi leni filis nge kukwenda na ba messe samnu na kusala purgatoire yange. Donc purgatoire keve kisika ina bake tulaka bilunzi nyonso samna kufuta bamfuka ya masumu ya bao. C'est Dieu qui décide de la manière yina kilunzi ke futa bamfuka ya yandi. Kaka ni yandi mosi mumezaba wap mutindu yandi ke ngeke lutisa purgatoire yange. Ngelenda lutisa mpe purgatoire yange na kati ya kimbevu pendant des années kimbevu ya ngolo betke tanga kaya na ba livre ya bazam du purgatoire. Dans une apparition à Saint Simon Stock, c'était le supérieur du Carmel, la Vierge Marie a promis qu'elle viendrait chercher au purgatoire le samedi après leur mort tous ceux qui porteraient le scapulaire. Nabaïna peut-être doit sacrement dans les années 70-80 parce que dans temps où il y a eu scapulaire que Dieu avait baka c'est la profession de foi baka pesa médaille mais scapulaire morceau ya tissu na beto di luata kaina ya que Dieu avait. La Vierge Marie talanaka na Saint Simon Stock yan fanda supérieur ya Carmel yan zonzaka na yanditi bayina nyonso ke luata scapulaire morceau ya tissu une betwani luata na laka le betwani doa scapulaire ke be sacrement bavani bokla ya ou na bete batia Brazzaville tabadiama Marie morceau ya tissu ya marron na singa betwani tula na laka me bete na ntangu une betwani tala son na kuluatia parce que betwani tala tia vada ya bakoko me bete zaba avec ya vana na ba indulgence. Mama Marie zonza na Saint Simon bayina nyonso ke luata scapulaire ina ya béni kanaba me kufwa samedi na ke landa luzingu ya ba lufwa ya baou yanke kubasisa bao na boloko ya purgatoire. C'est-à-dire que singeme luata scapulaire ina ngevandi kuzitisa ya ngevandi landa misiku ya scapulaire yango parce que quand il y a des indulgences il y a aussi des conditions à remplir. Il suffit pas de porter pour que nge bénéficier na ba indulgence na ikela ba mambo ina nge lenda fana kusala na ina nge ke sala dia kave pour que nge gagner ba indulgence na. Donc si nge respecter yao kana nge kufwa vendredi samedi ni ke na kulandi na donc le lendemain mama Marie ke na kubasi singe na purgatoire singe kufwa kaka samedi na le même jour mama Marie ke na basi sange na purgatoire parce que c'est des promesses divines nzambi ke vunavi. Donc mama Marie ke sadisaka bilunzi ya purgatoire baya ya betke lomba jaka mwanzimbu avant de continuer émission ya beto. À
Bayaya betka na kulanda émission ya beto nos amis du purgatoire ina betka na kuzonzila na ngonda ya octobre ina betma kubanda Marie mère de l'espérance en purgatoire. Betke kota na témoignage ya bubu yai. Sainte Faustine a eu une vision en 1926. Au purgatoire, les âmes lui ont confié leur plus grande souffrance, la nostalgie de la beauté de Dieu. Elles ont entrevu cette beauté, savent qu'elles la verront, mais elles ne sont pas encore prêtes. Sainte Faustine a vu aussi la Vierge Marie venir les visiter et les âmes du purgatoire l'appeler étoile du matin. Confère Apocalypse chapitre 2 verset 28. Cette révélation de Sainte Faustine dit que la consolation des âmes du purgatoire est de pouvoir s'adresser à leur mère. En purgatoire, les âmes ne peuvent plus faire d'actes méritoires. Elles ne peuvent plus rien pour leur salut. Mais elles peuvent s'exprimer devant Dieu et invoquer Marie, étoile de l'espérance. Na témoignage ya Sainte Faustine, yina kujua ka vision. Yani keta kuzonza ti na vision yina bilunzi ya purgatoire mezonza na yandi ti mpasi ya beto ya kulutila na boloko yayi. Ni yina betka na kulenda vyo kutala nzambi. Bakutala ka lumière nantangu ya lufwa ya bao, nantangu ya séparation ya nzutu na kilunzi. Bakutala ka lumière vanda ka tama. Et lumière ina vanda ya kitoko yake na ku lakisa bauti na lumière ina ni nzambi. Lumière nke na ku représenter nzambi. Kasi bameza bati na bunu basukuka balenda kuma vesika na ya lumière ina. Lumière nke na ku attirer bao. Me balenda kwenda ve sika ina kele lumière ina. E ina ni mpasi ya kulutila ya bilunzi ya purgatoire. Ce qu'on appelle la peine du dam, D-A-M. La peine du dam qui donne les damnés, condamnés. C'est ça la racine, le dam. Donc la peine du dam ni mpasi ya kulutila la purgatoire. Nsatu ya kutala nzambi. Mekilunzi mezabati yani kelve ya kulunga na kutala nzambi. Yani fwa na kusukukuka. Eni mpasi mutuke sukula yanji. Eni misambu ya baina ketete moyo ke kusukula yandi puko yani monte yani kuma sika ina ke lumière ina. Yini diambu ina ketalisaka ba mpasi ya kulutila na purgatoire. Sainte Faustine talaka mama Marie yina vandi kwenda kuvisiter bilunzi ya purgatoire. Et bilunzi vandi bokila yandi étoile du matin, mbwetete ya Zulu, mbwetete ya Suka, pardon. L'étoile du matin. Betketanga yana Apocalypse qui en parle aussi, au chapitre 2, verset 28. L'étoile du matin. Mpipa ya bidilu ya mpasi ikele kasi Suka ke kuisa eni yina baka na kubokila étoile du matin. Mama Marie yina baka na kukonte na yanji. Cette révélation de Sainte Faustine dit que la consolation des âmes du purgatoire est de pouvoir s'adresser à leur mère. Consolation ya baou ni muswayi na ke na baou na kupesa misambu ya baou na mama Marie yina ke nzonzi ya bantu ya moyo na ya kufwa. Mama yina ke décevoir ve. Mama yina ke kuwaka bidilu ya bana ya yandi. Yina ni consolation ya bilunzi ya purgatoire. En purgatoire, les âmes ne peuvent plus faire d'actes méritoires. C'est-à-dire que na ba mosi na bazakti ya ba kima ni kima ina balenda kusala. Balenda ku mériter diakave parce que le temps de la miséricorde est passé. Ya meku mantangu ya justice ya nzambi ya kufuta nyoso ina beto salaka awalantoto balenda kusala diaka taki masamna ba mosi ve samna ku basika na boloko yina kasi balenda kulomba na mama Marie na ku interceder samna ba na kuzonzi la baou.
ni yawina l'église ke na kupesa beto les 3 vertus théologales luzolo la charité qui minu la foi qui vuvu l'espérance luzolo qui minu na qui vuvu yina betu fana kusadila awa na ntoto betke banti ya masumu betke bwabanaka ba mambo mingi kasi si betu mekangama na ba 3 vertus yina nzambi ke zaba kutwadisa betu luzolo kiminu na kivuvu bampasi ikele betu lenda kulemba ve na kuzola mutindu nzambi ke na kulomba betu yao na kati ya bampasi ya betu mpe betu fana kusimba kaka kiminu ya betu na kati ya bampasi bidilu betu fana kubika kivuvu ve samtina betu mosi betu lenda kusala taki mamosi ve meniki vuvu ina kena betu na nzambi ke kusala ti betu kusuporte mpasi bubu yai puko na bilumbu ina ke kuisa na mantwala betu zaba kuvanda na kilengi na nzambi bampasi ke lutaka betu supporte yina betu na kubwabana na ntima ya luzolo na kiminu na ki vuvu nyonso e nyonso ina nzambi ke zaba kupesa beto ya kulutila na manima bayaya betu mezaba ti betu mekota na ngonda ya octobre ngonda ya rosaire et rosaire ke moyen yina l'église ke na kupesa beto sam na kusoulager bilunzi ya purgatoire beto profiter na ntangu yai un temps fort de prière avec la Vierge Marie sam na bamambu ya beto mosi me beto zima na ve bilunzi ya purgatoire na ngonda ya octobre yai déjà radio me annoncé marathon ya me banda beto profiter na ngonda yai sam na kupesa dikabu na radio Maria sam na kusoulager bilunzi ya purgatoire dikabu ina betke pesa na radio Maria sam na marathon ya octobre 2025 beto pesa intention ya beto ya kilunzi ya intel ya bilunzi ya purgatoire mama Marie ke zaba ko intercéder samu na bilunzi ina ya vrai que zonza na betoti l'église catholique est très riche mais betre zaba kave ko exploiter ba richesse yina kima l'église que demander beto ya que ve facile na ko exécuter mais beto tout la luzolo et na manima ya luzolo ina ya kuvanda di kabu ina betke pesa sam na bilunzi ya purgatoire ni kuna bayaya betke talati nous serons de plus en plus obéissants betke kuwa betke tu mamana na nyoso ina l'église ke na kulomba na beto Maria Tome banda beto pesa di kabu na radio Maria samuti yake outil ya évangélisation yina ke na ku yin beto nyoso ke na ku profiter na yao bambevo ina kena lenda avec basika na kwenda na lumeza bake na suivre la messe na radio yake bueso na ntangu ina ngeke empêcher ngelenda kwenda ve ngeke na kuwa na ba enseignement nyonso ina kena kuluta na ndinga ya nzambi na bake na kusosorola beto nyonso ina beto zaba ku profiter na yao ina kuvutula matondo na nzambi na nyonso ina kena kusala na beto à travers radio Maria beto penser na marathon yai kanangeke pesaka ave di kabu na radio Maria ya inintangu ya kupenser na yao et pesa intention yange yina ke accompagner di kabu yange yina sam na bilunzi ya purgatoire ya émission ya betu ya bubu ya imemanisa yina betu mekuzonzi la Marie mère de l'espérance Marie mama ya kivuvu sam na bilunzi ya purgatoire vanda kana beno kintwadi Nathalie Bouelassa et na manima ya talatala mekuvanda ya Gislain. Donne-leur Seigneur le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Des profondeurs,
C'était l'émission Nos amis du purgatoire. Présentée par Nathalie Bouelassa.